तेलुगू सिनेसृष्टीतील ख्यातनाम अभिनेते, पटकथा लेखक, कवी आणि नाटककार तनिकेळा भरणी यांचे 27 जूनला सोलापुरात व्याख्यान आयोजित केले आहे. श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा या विषयावर ते तेलुगू भाषेत बोलणार आहेत. अक्कलकोट रस्त्यावरील MIDCत असलेल्या पद्मावती मंगल कार्यालयात सायंकाळी 6ला त्यांचे व्याख्यान होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ शिवस्मारकच्या वतीने या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 6 जून 1674 रोजी राज्याभिषेक सोहळा झाला. त्याने एक सार्वभौम राज्याची घोषणा केली. राज्याभिषेक हा अत्यंत व्यापक आणि भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचा प्रसंग होता. स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा दिवस होता. महाराजांनी छत्रपती हे पद धारण केले. छत्रपती म्हणजे सार्वभौम, सर्वेसर्वा. तनिकेला भरणी यांचा जन्म 14 जुलै 1954 रोजी आंध्र प्रदेशात झाला. अभिनेते, पटकथा लेखक, कवी आणि नाटककार अशा सर्व भूमिकेतून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. प्रामुख्याने तेलुगू चित्रपटसृष्टीत त्यांचे मोठे काम आहे. तमिळ, कन्नड आणि हिंदीमधील काही चित्रपटांसह 750हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनेता म्हणून काम केले, तर 52 चित्रपटांच्या पटकथाही लिहिल्या. त्यांनी 3 नंदी पुरस्कार जिंकले आहेत. चरित्र अभिनेता ते विनोदी कलावंत असा त्यांचा एकूण प्रवास आहे. अलीकडील काळात त्यांचा चित्रपट प्रवास थांबला असला तरी पटकथा लेखन आणि इतर साहित्यिक गप्पांसाठी ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये फिरत असतात. राज्याभिषेकानंतर महाराजांनी चेन्नईच्या दक्षिणेला पालार नदी ओलांडून कावेरी नदीपर्यंत असलेला विस्तृत आदिलशाही मुलूक जिंकला. या भागात 2 अतिमहत्त्वाचे किल्ले महाराजांनी स्वराज्यात आणले. एक म्हणजे झिंझी आणि दुसरा वेल्लोर. झिंझी हा प्रचंड मोठा तालेवार गिरिदुर्ग आहे. त्याच्या उत्तरेला वेल्लोर हा अतिशय दुर्गम भुईकोट किल्ला आहे. दक्षिणेतील साम्राज्य विस्तारात महाराजांनी बराच मोठा पल्ला गाठलेला होता. त्याचा सारा तपशील तनिकेला भरणी सांगणार आहेत. त्यांचे ऐकण्यासाठी त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ तयार करून सोलापूरकरांना आवाहन केले आहे. షోలాపూర్ తెలుగు సోదర సోదరీమణులందరికీ నమస్కారం. శివాజీ మహారాజ్ రాజ్యాభిషేక సందర్భంగా దేశం అంతటా మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే షోలాపూర్లో కూడా దాదాపు 20 నుంచి చాలా వైభవంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని బీజేపీ కార్పొరేటర్ మా గుర్రం సత్యనారాయణ గారు నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆయన ఆహ్వానం మేరకు నేను 27వ తారీఖు అక్కడికి వస్తున్నాను. శివాజీ మహారాజ్ పేరు తెలుసుకోకుంటే యావత్ భారతదేశం పులకిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన వీరత్వం, ఆయన చేసిన త్యాగం, ఆయన జాతిని కాపాడిన విధానం ఇవన్నీ చాలా మహోన్నతాలు. అలాంటి శివాజీ మహారాజ్ గురించి కాసేపు మనందరం కలిసి చర్చించుకుందాం, ముచ్చటించుకుందాం, ఆయన్ని స్మరించుకుందాం. అంచేత ఆ రోజు అంటే 27వ తారీఖు నాడు సోలాపూర్ తెలుగు సోదరులు ముఖ్యంగా యువత ఎందుకంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ శివాజీ స్ఫూర్తితో మనం ముందుకెళ్ళాలి కాబట్టి యువత భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి వచ్చి అటెండ్ అయ్యి అందరి సమక్షంలో శివాజీ మహారాజుని మరోసారి తలుచుకుందాం, స్మరిద్దాం. ఆయన స్ఫూర్తి మనకు కావాలి. జై భవానీ, జై शिवाजी. 27 तारखेला ते सोलापूरला मुक्कामी असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. 1677 मध्ये महाराजांनी श्रीशैलमला भेट दिली होती. तिथे ध्यान केल्याचेही मानले जाते. म्हणून तिथे शिवस्फूर्ती केंद्र बांधण्यात आले. 10,000 चौरस फुटांच्या भव्य इमारतीत पहिल्या मजल्यावर 54 खांबांचे एक सुंदर सभागृह आहे. यामध्ये सिंहासनारूढ शिवरायांची 12 फूट उंचीची ब्रांजची भव्य मूर्ती आहे. सभागृहाच्या 4ही बाजूंना महाराजांच्या जीवन प्रसंगावर आधारित कायमस्वरूपी चित्रप्रदर्शन मांडले आहे, ज्याखाली तेलुगू, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत माहिती लिहिलेली दिसून येते. तेथील भ्रमरांबिका देवी मंदिरात छत्रपती शिवराय ध्यानस्थ बसल्याचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. शिवाय तेलंगणा प्रांतातही महाराजांचे अनेक पुतळे आहेत.